नमस्कार दर्शक बंधु आज क्षुद्र भिडियो आपण मानक स्वागत। सकाळु उठिबा परे आमर केउ पादटी भूमि रे पड़िबा द्वारा आमर दिनटी बहुत मंगलमय होइथाए। कौनसी शुभ कार्य को जीवा समय रे घरु केउ पाद बाहर रखिबा द्वारा आमर सेही कार्यटी शुभ मंगल होइथाए। एही समस्त विषय रे मु आजिर एही भिडियो रे आपण माननको बताइबा पई जाउछि। दर्शक बंधु प्रत्येक व्यक्ति निज जीवन में चाहिए जे तांकर दिनटी बहुत शुभरे कटि जाऊ, सेमानंकर दिनटी केबे कली झगड़ारे न बीतू, एपरिकी निजे जो कार्य करुछंती सेथिरे सेमानंको सफलता प्राप्ति हेउ, समस्तंकर एहा ही इच्छा रही थाए। सेथिपाई जदि आपण माने मध्य निज जीवन में सफलता पाइबा पई चेष्टा करुछंती तेबे दिनर आरंभरू ही आपण माने सेही कार्य को करि दियंतु। ब्रह्म मुहूर्त रे उठिबा परे आपणकर पादटी जेतेबेले भूमि उपरे पड़ी थाए तेबे आपणकर सेही दिनटी मंगलमय हेबा सहित आपणकर धनजनित समस्या मध्य दूर होई जाई थाए। ता सहित आपण माने जेउ भी कार्य करिवे सेथिरे आपणको मन मुताबक शुभ फल प्राप्ति हेबो। जदि भी किछि अधा अधूरा मनस्कामना रही अछि तेबे आपणकर सेही मनस्कामना मध्य पूर्ण होई जिवो। दर्शक बंधु भिडियोर आगरे मु आपण माननको बताइबी जे ब्रह्म मुहूर्तरू आपण माने केउ पादटी को भूमि उपरे रखिबा द्वारा आपणकर समस्त समस्यार अंत होई जिवो। ता सहित जदि आपण माने धनजनित समस्या रे फसी जाइछंती किंबा ऋण करजरे बुड़ी जाइछंती तेबे आपण माने ब्रह्म मुहूर्तरू एमिति केउ कार्य करिबा द्वारा आपणकर एक मास मध्यरे समस्त ऋण करज सुझी जिवो एवं आपणक घर को धन आसीबार मार्ग खोली जिवो। समस्त विषय रे मु आपण माननको बताइबा पई जाउछि। यह पूर्वर आपण माननको अनुरोध भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी जय जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। दर्शक बंधु प्रथम कथाटी हैला जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त उठी थाए तार भाग्यटी संपूर्ण भाव में परिवर्तन होई जाई थाए। सेही व्यक्ति उपरे भगवानंकर आशीर्वाद सदा सर्वदा रही थाए। कारण ब्रह्म मुहूर्त जहाँकि भोर 3टारू 5टा मध्यरे होई थाए। जो मानकर निदटी राति 3टारू 5टा मध्यरे आपे आपे खोली जाई थाए तेबे सेही व्यक्ति निकट भविष्यत रे निज जीवन रे बहुत उन्नति करि थांती। दर्शक बंधु जो माने भी एही भिडियोटी को देखुचंती से माने कमेंट बॉक्स रे अवश्य जणाइबे जे सेमानंकर निद केउ समय रे खोली जाउछि किंबा कोन आपण मानकर निद भी राति 3टारू 5टा मध्यरे खोली जाउछि कि तेबे कमेंट बॉक्स रे निजर मतामत निश्चय जणाइबे। दर्शक बंधु आपण माने ब्रह्म मुहूर्त उठी एमिति केउ कार्य को करिबा द्वारा आपणकर संपूर्ण दिनटी मंगलमय हेबो। सर्वप्रथमे मु आपण मानक आगरे एही विषय रे आलोचना करिबी एवं तापरे आपण मानक जणाइबी जे आपण माने ब्रह्म मुहूर्त उठिबा परे निजर केउ पाद को भूमि उपरे रखिबा द्वारा आपणकर धनजनित समस्या सबुदिन पई दूर होई जिवो। ता सहित आपणक घर को धन आसीबार मार्ग खोली जिवो। सेथिपाई आपण मानक अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत अवश्य देखंतु कहीं ना जदि आपण माने भिडियोटी को अधारो छाड़ी देउछंती तेबे आपण माने बहुत किछि जिनिस हराई देबे। देखंतु जदि आपण माने ब्रह्म मुहूर्तरू उठी जाउछंती तेबे सर्वप्रथमे आपण माने निज इष्ट देवतांकर स्मरण करंतु। दर्शक बंधु आपण माने प्रत्येक दिन यहाको थरे मात्र परीक्षा करी देखंतु। जदि आपणकर दिनटी मंगलमय न हेबो तेबे आपण माने निजे कहिबे कहीं ना मु निजे परीक्षा करिबा परे ही आपण मानक निमंते भिडियोटी को प्रस्तुत करुछि। जेपरी आपण माने एही उपाय को करिबा द्वारा भगवानंकर आशीर्वाद आपणक उपरे एवं आपणक परिवार उपरे प्राप्त हेबो। आउ गोटिए कथा आपण माने जेतेबेले निद्रा भंग करुचंती तापरे आपण माने महादेवंकर महामृत्युंजय मंत्र को 5 थर स्मरण करिवे किंबा निज पाटी रे मध्य कहि परिबे। एहार उच्चारण करिबा द्वारा आपणक जीवन रे जहाँ भी किछि समस्या लगी रहिथिबो ता सबुदिन पई दूर होई जिवो। दर्शक बंधु आपण माने जेउ भी क्षेत्र रे कार्य करंतु ना काहेकि जदि आपण माने निज जीवन रे उन्नति चाहुचंती
ତେବେ ଆପଣମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 5 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଏତେ ଚମତ୍କାରୀ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯାହା ବି କିଛି ଅଧା ଅଧୁରା ମନସ୍କାମନା ଅଛି ତାହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ନାଶ କରିଦେଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଦିନଟି ଏତେ ହସ ଖୁସିରେ ବିତିଯିବ ଯେ ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କଳ୍ପନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଦ୍ରା ତ୍ୟାଗ କରିବା ପରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। କେବଳ 5 ଥର ହିଁ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତୁ, ସେ ବେପାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗୃହିଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଯେଉଁ ବି ସମୟରେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଏହାର ପରଦିନ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ନିଜର 2 ହାତର ପାପୁଲିକୁ ଦେଖିବେ। କରାଗ୍ରେ ବସତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, କର ମଧ୍ୟେ ସରସ୍ୱତୀ, କର ମୂଳେ ତଗୋବିନ୍ଦ, ପ୍ରଭାତେ କର ଦର୍ଶନମ୍। ନିଜର 2 ହାତର ପାପୁଲିକୁ ଦେଖି ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଦିନକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରିଲେ, ତା ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିଲେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ହିଁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି କାହିଁକି ଅମଙ୍ଗଳରେ ଯିବ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ବି ବ୍ୟକ୍ତି ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ନିଜର 2 ହାତର ପାପୁଲିକୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାଏ ସେ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଧନୀ ହୋଇପାରିଥାଏ। ତା ସହିତ ସେ ଯେଉଁ ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହାତ ଦେଇଥାଏ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ନିଜର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଥରେ ମାତ୍ର କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣମାନେ ନିଦ୍ରା ତ୍ୟାଗ କରିବା ପରେ ଭୂମି ଉପରେ ନିଜର କେଉଁ ପାଦକୁ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ସକାଳୁ ଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଉଠିବାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଇନାର ଆଗକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏମିତି ବି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଆଇନାକୁ ଦେଖି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ମାନାଯାଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶୟନ କରିଥିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଭରି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଯଦି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣ ଆଇନାର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ମୁଖକୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସେହି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଦିନଟି ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ପାଦକୁ ତଳେ ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ନାକର ନିଶ୍ୱାସଟି କେଉଁ ଦିଗରୁ ଯାଉଛି, ଡାହାଣ ପାଖ କିମ୍ବା ବାମ ପାଖରୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନାକରୁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବ, ଆପଣମାନେ ନିଜର ସେହି ପାଦକୁ ଭୂମି ଉପରେ ରଖିବେ। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅନେକ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ମିଳିପାରୁନଥିଲା କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉନଥିଲା, ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଦିନେ କରିଦେଇ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଏପରି ନୁହେଁ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଜିନିଷଟିକୁ ନିଜ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଭରିଦେବେ ଯେ ମୋତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବାର ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଉପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦାସର୍ବଦା ରହିବ। ମୋର କାମ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ବିଚରଣ କରୁଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜର ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଦ୍ରାକୁ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ।
द्वितीय उपाय आमे एपरि कौन करिबा जे आमर दिनटी आहुरी मध्य शुभमंगल हेब। तेबे आपण माने चेष्टा करंतु जे ब्रह्म मुहूर्त रे आपणक घरर मुख्य द्वार को खोलिबा पाई। दिन 8टा पूर्वरु निज ठाकुर घरे पूजार्चना करिबे। जदि आपणक द्वारा संभव हेउची आपण माने ब्रह्म मुहूर्तरु मध्य निज ठाकुरंकर पूजार्चना करि परिबे, जहा द्वारा मर्त्यमंडल रे भगवानंकर विचरण होइथाए। सेमाने आपणकर पूजारे संतुष्ट होई आपणकर समस्त मनस्कामना को मध्य पूर्ण करि देइथांती। काहेकि ना जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्तर उठी जाइथाए सेही घरे लक्ष्मी नारायणकर विशेष आशीर्वाद वर्षा होइथाए एवं सेही घरे केबे मध्य धन एवं अन्नर कमी हुए नाही। सेथिपाई आपण माने चेष्टा करंतु जे ब्रह्म मुहूर्तरु ठाकुरंकर पूजार्चना करिबा पाई। जदि भी व्यस्तबहुल जीवन भितरे आपण करिपारु नाहंती तेबे किछि दिन एही उपायटी को पालन करि देखंतु, देखिबे आपणकर समस्त कार्यटी शुभमंगल हेब। दर्शक बंधु आपण माने पूर्वर मध्य शुणिथिबे जे कर्म द्वारा निजर भाग्य को मध्य परिवर्तन करा जाई परिथाए। प्रथम कार्यटी हेउची आपण माने प्रत्येक दिन ब्रह्म मुहूर्तर उठिबे एवं द्वितीय कार्यटी हेउची आपण माने ब्रह्म मुहूर्तरे ही निज ठाकुरंकर पूजार्चना करिबे। जेमिति कि आपण माने जानिछंती कर्म ही भगवान होइथांती, सेथिपाई आपण माने निजे ब्रह्म मुहूर्तरु उठिबा सहित निज भगवानंकर मध्य ब्रह्म मुहूर्तरे पूजार्चना करंतु। दर्शक बंधु एबे जानिबा जे आपण माने यात्रा करिबा समय रे निज घरु बाहर को बाहरिबा समय रे निजर केउ पाद को भूमि उपरे रखिबे किंबा आपणकर केउ पाद को निज मुख्य द्वारर बाहर को रखिबे। दर्शक बंधु जदि आपण माने नूतन व्यवसाय क्षेत्र रे, परीक्षा क्षेत्र रे किंबा अन्य कौनसी जरूरीकालीन कर्म रे जाउछंती तेबे सेहीपरि आपण माने निजर नासिका को अनुध्यान करिबे जे देखिबे जे आपणकर केउ नाकरु पवन जीवा आसिबा करुछि। जदि आपण माने कौनसी शुभ कार्य को जीवा समय रे आपणकर डाहाण नाकरु पवन जीवा आसिबा करुथाए यह अत्यंत शुभ बोली माना जाइथाए। सेथिपाई आपण माने यात्रा करिबा समय रे एही कथार ध्यान रखिबे एवं जेउ नाकरु पवनटी जीवा आसिबा करुथिबा सेही पाद को ही आपण माने बाहर को रखी यात्रा करि परिबे। दर्शक बंधु जो उपाय सबू को मु आपण मानकु कहूची, जो व्यक्ति एही नियम को निज जीवन रे पालन करिछि से ही यार चमत्कारी फायदा विषय रे अनुभव करि परिछि। सेथिपाई जो माने भी वीडियो देखुचंती से माने जदि यार परीक्षा मध्य करंती तेबे तांका जीवन रे बहुत बड़ परिवर्तन आसीबो। दर्शक बंधु जो सब उपाय को मु आपण मानक आगरे कहि रखिली आपण माने निजे या को पालन करिबा सहित आपणकर परिवार लोक मानक मध्य शेयर करंतु, जहा द्वारा सेमाने मध्य एही नियम विषय रे जानिबा पई पाइबे। तेबे दर्शक बंधु जदि आपण मानकु वीडियोटी भल लगी थाए वीडियो को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं भक्ति सहकारे जय मां लक्ष्मी कमेंट बॉक्स रे अवश्य लिखि दियंतु। आजि पई रहुछि नमस्कार।